Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue with chapter 4, index number. I've divided this chapter into two parts. So this is the first part. So let's start with introduction. So apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan index number? Index number used as a measure of change. So index number biasanya kita gunakan untuk mengukur perubahan. Dan perubahan ini boleh jadi macam-macam. Contohnya, kita nak tengok perubahan CGPA awak di semester berbanding dengan last semester. Kita boleh cari index number untuk tengok sama ada CGPA awak ini meningkat atau menurun. Selain daripada CGPA, sebenarnya apa yang lebih commonly calculated in this chapter adalah price index dan juga quantity index. Ini yang popular. So kenapa kita memerlukan index number ini? Since information on change ni can come from a different data with different ways of recording. So untuk kita standardizekan dia, in order to standardize the changes, we use index number. Contoh kan, ada benda kita measure dia dalam unit ringgit. Ada benda kita measure dia dalam unit kilogram. And contoh tadi CGPA ada measurement dia. So kalau kita nak bandingkan peningkatan ini, dia seharusnya standardize, baru you boleh compare. So that's why kita akan menggunakan index number. So commonly used index number are price index, quantity index, quality index, value index. Tetapi dalam silibus kita ini, kita lebih fokus kepada price index dan juga quantity index. So bila kita kata pasal price, means that this index measure the changes in price. And kalau you kata you tengah nak calculate quantity index, means that you measure the changes in quantity. So, there are three factors that you need to consider in constructing index number. So, before you nak calculate your index number, you should consider these three things. Apa dia? Yang pertama sekali adalah number of items. Okay, you need to know that the index yang you nak calculate ini include a group of item atau only one item. Okay. Yang kedua, you kena decide what is your base year. So apa itu base year? Base year is the year that is used to compare its value with the value of the other years. So simply said, base year ini adalah year where the comparison is made. Tahun yang dijadikan perbandingan. Contoh, you nak tengok harga minyak pada tahun 2020 berbanding tahun 2015. Berbanding tahun 2015 dan 2015 adalah awak punya base year. Satu lagi perkara penting yang you perlu ingat tentang base year ini adalah index number for base year always 100. So kalau disuruh calculate index number tahun 2020 dan base year-nya juga tahun 2020, tak payah kira pun kita tahu index number-nya 100. Kalau disuruh calculate index number tahun 2015, base year pun tahun 2015 sama, dan index number-nya 100. Yang ini tolong ingat. And selection of base year ini normally done based on two criteria. So awak nak pilih base year. Base year ini should not be too far from the year that index is computed. Okay, pilihlah tahun base year yang tidak terlalu jauh berbanding dengan tahun yang you tengah kira. Kerana apa? Mungkin conditionnya, keadaannya berbeza, factors, technologies and taste pada ketika itu tak sama. Okay. Yang kedua, your base year should be a normal and stable year. Pilihlah tahun yang dijadikan base year itu tahun-tahun yang berada dalam keadaan normal, dalam keadaan stable tanpa ada drastic economic changes. Bukan dalam keadaan peperangan. Contoh macam tahun ni,
tidak disesuai untuk dijadikan perbandingan. Kerana apa? Berlakunya pandemik COVID-19. So keadaan ekonomi tidak stable, keadaan dunia ni tidak keadaan ekonomi banyak perkara yang dalam keadaan tidak stable. So tidak sesuai dijadikan base year. Dan akhir sekali, perkara ketiga yang you perlu consider apabila nak mengira index number adalah weight. So weight ni apa? Weight ini adalah value that shows the importance of an item. Weight ni adalah pemberat. Okay. Pemberat yang menunjukkan kepentingan sesuatu barang. An item of more important if given a higher weight. So lagi penting sesuatu barang itu, lagi tinggi pemberat yang diberikan. Pemberat ni sebenarnya adalah satu constant, a number. Dia boleh bagi you item A weight dia 10, item B weight dia 5. So from there kita tahu yang item A ini lebih penting daripada item B. That's why dibagi pemberat yang lebih besar. There are two methods, okay, in constructing index number. Kita boleh pakai relative method ataupun aggregative method yang nanti kita akan go through lah. Cuma apa yang saya nak highlightkan kat sini adalah this part. Kalau you perasan, ada yang unweighted, ada yang weighted. Ada yang unweighted, ada yang weighted. So ini sebenarnya adalah dua kategori dalam index number. So kalau tadi kita dah belajar weight tu adalah pemberat, dan unweighted index, kadang-kadang kita just panggil dia simple index, okay? So this unweighted index consider all the given commodities or item are of equal important. Apabila you calculate simple index number or unweighted index number, kita assume semua barang dalam calculation awak itu mempunyai kepentingan yang sama. So our assumption is all item are of equal importance. Bila kita assume dia sama important, kita tak perlu weight. So no weight are used. But lagi satu jenis index number kita namakan sebagai weighted index, consider the importance of commodities or item. So bila you calculate weighted index, then kita mengambil kira kepentingan sesuatu barang dalam pengiraan kita. Macam mana kita ambil kira kepentingan dengan meletakkan weight. So I'm going to start with simple relative index. So saya akan cerita dulu semua yang simple. Simple di sini maksudnya unweighted index. Unweighted index bermaksud kita assume semua barang sama penting. So I'm going to start with simple relative index. Okay. So simple ataupun unweighted index ini, okay, saya kira di sini unweighted price relative index. So I'm going to start with price index. So simple unweighted price relative index is the ratio of the price of a single commodity in a given period to its price in the base year. Now awak tak perlu hafal definition ini, tapi apa yang awak perlu hafal di sini ataupun apa yang awak perlu faham adalah simple relative price hanya untuk single commodity, satu barang sahaja. So kalau soalan kata calculate simple relative price index, bermaksud dia suruh you cari index untuk satu-satu barang. So kalau you ada diberikan 4 barang, dia kata simple relative index, awak kena cari index untuk setiap barang. So you akan ada 4 index, setiap index untuk setiap barang. Now, kalau cerita price index, dan notation yang kita pakai adalah P0 dengan PT, di mana P0 denote the commodity price during the base price. So base P0 given period dia bagi as PT. So nak calculate price relative,
index sama dengan current price bahagi dengan price untuk base year darab dengan 100. Okay, kalau awak perhatikan formula ini tidak ada simbol persen. So tak payah letak persen dalam index number. Nanti interpretation baru kita interpret dalam percentage. So kalau P ini untuk price, nak cari quantity relative index, kita pakai Q. Konsepnya sama. Kuantiti untuk tahun yang you tengah kira dibahagi dengan kuantiti base year. Tengok contoh. So, contohnya di sini, saya bagi price of petrol in 2018 and 2019 were RM2.30 and RM2.08. Taking year 2018 as base year. Please take note, dalam soalan mesti akan bagi tahu. Okay, kadang-kadang dia tulis macam ni. 2018 sama dengan 100. Bermaksud tahun 2018 adalah base year. So kalau 2018 as base year, then dia tengah cerita price, base year P0, yang awak nak kira PT. So dia suruh calculate price relative index. So price relative index adalah unweighted index untuk tahun 2019. So di sini formula dia adalah price relative I sama dengan price current year 2019 dibahagi dengan price untuk base year 2018. That's why dia dapat RM2.08 bahagi dengan RM2.30 dapat 90.43. So this is your index number, 90.43. Now, macam mana nak comment ataupun interpret index number ini jika nilainya 100? Okay, if you calculate your index number and you dapat index sama dengan 100, apa maksud dia? If index 100, no changes. So kalau you dapat 90.43, apa maksud dia? So kita tengok komen dekat bawah ni. The price relative I sama dengan 90.43 indicates that the petrol price decrease. Kenapa decrease? Because index is less than 100. Decrease by 9.57%. Macam mana dapat 9.57? 100 tolak 90.43 dapat 9.57. Lepas tu kita convert jadi persen. That's why komen dia jadi the price relative index 90.43 indicate that the petrol price decreased by 9.57% pada tahun 2019 berbanding pada tahun 2018. Terusnya, table 4.1 give the number of water filters sold by a company from 2016 sampai 2019. So sekarang ni dia bagi kuantiti tapi untuk 4 tahun yang berbeza. Soalan tanya calculate relative quantity ataupun quantity relative index, benda yang sama. Kalau dia kata simple quantity index juga membawa maksud yang sama. Okay, index untuk apa? Daripada tahun 2016 sampai 2019 menggunakan 2016 as your base year.
Macam saya cakap tadi, 2016 as base year ni dia boleh juga tulis dalam bentuk 2016 sama dengan 100. So bila you ada 4 tahun berbeza, bermakna awak kena carilah indeks untuk setiap tahun. And you tengok dekat sini, indeks untuk tahun 2016 adalah 400. Harga untuk kuantiti untuk tahun 2016 dibahagi dengan kuantiti base year juga tahun 2016 darab dengan 100, you dapat balik 100. So indeks untuk base year sentiasa 100. Macam mana dapat indeks untuk tahun 2017? Kuantiti 2017 bahagi kuantiti 2016 darab 100. That's why kita dapat 550 bahagi 400 darab 100, dapat 137.50. Same goes to tahun 2018. Tengah kira base year-nya tahun 2016. And this apply juga untuk tahun 2019. So sebab kita tengah cari simple relative index untuk setiap tahun, so since you have 4 years, you akan ada 4 index. Okay. Now, sekarang ni kita nak tengok simple ataupun unweighted index yang kedua, yang kita namakan sebagai simple average index. So you all dah familiar dengan perkataan average. Average ni apa? Purata. Keep that in mind. So compares the overall changes for a group of commodities or item under consideration. Now dia bagi formula. Formula dia apa? Simple average relative index. Okay, yang ini untuk price adalah 1/n. N ini apa? N ini adalah bilangan barang. Hasil tambah PT over P0 darab 100. Now, kalau awak tengok betul-betul, ini adalah formula untuk price relative yang kita kira sebelum ni. So, sebenarnya average index adalah 1/n hasil tambah simple relative index. Okay, kenapa hasil tambah simple relative index? Tadi saya mention earlier, simple relative index ini untuk satu barang sahaja. So kalau you tengah kira 10 barang, dia suruh cari average, awak kena cari indeks untuk setiap satu barang tu ada 10 dibahagikan dengan 10. Sebab apa dibahagi dengan 10? Kita cari purata. Same goes to quantity index. Ini sebenarnya adalah quantity relative index yang kita kira di awal tadi. And keep in mind, N ini adalah bilangan barang yang terlibat dalam pengiraan awak. So kita tengok yang seterusnya, lepas kita tengok contoh. Okey, yang ini saya teruskan dengan simple aggregate. Kalau tadi relative, tadi average, sekarang ini simple aggregate. So apa beza simple aggregate dengan simple average? You tengok formula dia. I sama dengan hasil tambah PT. Bermaksud di sini, kalau awak ada harga untuk 3 barang, awak tambahkan semua harga barang tersebut pada tahun current year. Dan kemudian dibahagi dengan hasil tambah pada tahun base year. Okay, so formula dia summation of PT bahagi dengan summation of P0 multiply with 100. Okay, so saya just nak highlightkan sedikit di sini. In this method, calculation is simple. So dalam unweighted index ini, calculation dia simple sahaja. But however, its weakness is that it does not take into account the relative importance of the various commodity. So keburukan dia ataupun kelemahan simple ataupun unweighted index ini adalah kita tidak mengambil into account the importance of each item
yang you calculate. So now we are going to look at example. So this is an example yang saya cover semualah, daripada simple relative, simple average dan juga simple aggregate. So dia kata calculate the quantity relative index. Okay, pertama sekali dia suruh cari quantity relative index for each type of food. Lepas tu dia suruh calculate average, and pada masa yang sama dia suruh calculate aggregate quantity index untuk item A, B and C pada tahun 2019, taking 2017 as your base year. Sekali lagi saya nak ingatkan kat sini, 2017 adalah awak punya base year. So saya rangkumkan segala-galanya di sini supaya awak boleh bandingkan apa perbezaan di antara quantity relative, quantity average dan quantity aggregate. So look at the first one, quantity relative index. Hanya involve satu barang, one item. So bila dia involve one item, awak diberi 3 barang, means that you kena cari index untuk each type of food. So untuk item A, awak nak cari quantity relative. Quantity item A pada tahun 2019 dibahagikan dengan quantity pada tahun 2017, base year, darab dengan 100. That's why kita dapat 600 bahagi dengan 650 darab dengan 100 sama dengan 92.31. Kalau disuruh interpret, apa maksudnya? Disebabkan indeks awak ini kurang daripada 100, maksudnya dia decrease. Decrease by berapa banyak? Decrease by 100 tolak 92.31, which is 7.69%. Untuk item B, sama juga. Kuantiti item B pada tahun 2019 dibahagi dengan kuantiti item B pada tahun 2017 darab dengan 100. Dapat 122.22 nilai indeksnya. Lebih besar daripada 100. Kalau lebih besar daripada 100, apa maksudnya? Increase. Increase sebanyak berapa? Kalau tak berubah 100, dia naik jadi 122. Increase by 22.22%. And this apply to item C juga. Okay, cuma dekat sini saya ada highlightkan sedikit. Apabila disuruh interpret index number, pastikan awak interpret itu, explain betul-betul index number ini untuk item yang mana, increase atau decrease, sebanyak berapa persen, pada tahun bila dibandingkan dengan tahun bila. Biar lengkap. Kalau you tengah calculate quantity index, then quantity decrease by 7.69%. Kalau you calculate price index, then price increase or decrease. Mention betul-betul, be specific, pada tahun bila dibandingkan dengan tahun bila. Sekarang ini kita tengok pula simple average. Tadi saya dah cakap average ini adalah purata. So purata ini mean. You all dah familiar with mean, X bar. So dia suruh cari average quantity index. So tadi awak dah kira 3 index untuk item A, B dan C respectively. So sekarang ni dia tanya average. Awak tambahkan index untuk item A, tambah index untuk item B, tambah indeks untuk item C.
tambah 3 bahagi dengan 3 dapat average. So, kalau disuruh komen, apa beza komen simple relative dengan average? Kalau relative tadi, awak tengah kira ataupun awak interpret untuk setiap satu barang. Dalam average ini, kita cerita secara keseluruhan saja, overall. So, since your index sama dengan 110.40, this indicates that the overall quantity sold increase. Kenapa increase? 110.40 lebih besar daripada 100. Increase. Sebanyak berapa? 110 tolak 100. 10.40% pada tahun 2019 berbanding tahun 2017. Tolong interpret penuh. Last sekali, simple aggregate index. Okay, bila cerita aggregate, formulanya hasil tambah QT. Maksudnya, hasil tambah kuantiti pada tahun 2019 yang you tengah kira dibahagi dengan hasil tambah kuantiti pada tahun 2017. So, awak tambahkan harga pada tahun 2019 untuk item A, item B dan item C. Tambahkan dulu. Bahagi pula dengan harga pada tahun 2017 untuk item A, B dan C. Awak kira macam biasa, darab dengan 100 dapat 115.07. Lebih besar daripada 100. Apa maksudnya? Increase. So, since index sama dengan 115.07, this indicates that the overall quantity increase by 15.07% in 2019 as compared to 2017. So, that's all untuk index number yang simple index number ataupun kita panggil as unweighted index number. Ada 3, simple relative index, simple average index dan simple aggregate index. Please make sure that you can differentiate those 3, and pada masa yang sama juga awak kena pastikan yang you boleh faham macam mana nak interpret, you boleh faham kenapa increase, kenapa decrease. So that's all. Thank you.